السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان، آپ کی شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. اور آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ایک ایسی لیونگ لیجنڈ ہے، بہت ہی پاپولر اور بہت ہی فیمس کلاسیکل ڈانسر ہیں، اور اگر میں کہوں ڈانس گرو بھی ہیں، اور نو ڈاؤٹ تھیٹر کی تو وہ جان ہے. نہ صرف انہوں نے بہت زیادہ تھیٹر کیا بلکہ لوگوں کو سکھایا، اور میں یہ کہوں کہ یہ پاکستان کی ٹرو ایمبیسڈر ہیں آرٹ کے حوالے سے، ہمارے کلچر کے حوالے سے. بہت ہی پاپولر ایکٹر ہیں، پروڈیوسر ہیں، ڈائریکٹر ہیں. اور سب سے بڑی امیزنگ بات یہ ہے کہ ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ یہ ان کو جو ہے نوبل پیس پرائز کے لیے ان کو نامینیٹ بھی کیا گیا تھا، تو یقیناً آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہیں سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، تحریک نسواں کی جو ہیں فاؤنڈر بھی ہیں، خواتین کی بھی آواز ہیں. تو آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ون اینڈ اونلی شیما کرمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم آپا، کیسی ہیں آپ؟ شکریہ بہت بہت، اور اتنی اچھی باتیں آپ نے میرے بارے میں کہہ دی. ٹرولی آپا، میرے پاس اتنا کچھ تھا آپ کے بارے میں بتانے کو، مجھے سمجھ نہیں آئی کہاں سے شروع کروں کہاں پہ ختم، کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ کا ہر کام ہی بریلینٹ ہے، چاہے وہ ڈانس ہو، چاہے وہ تھیٹر ہو، چاہے وہ ایکٹنگ ہو، چاہے وہ ویمن رائٹس کی بھی بات ہو. اور اس میں ہیومن رائٹس بھی میں ایڈ کروں گی، کیونکہ آپ نے جہاں کہیں پہ بھی ظلم و زیادتی دیکھی آپ ہمیشہ فرنٹ پہ رہی ہیں. اور پہلی بات بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جیسی آپ آئی ہیں تو آپ نے پی ٹی وی نیوز کا ایک ڈرامہ دستک کا ذکر کیا تھا. ہاں بالکل بالکل، کیونکہ وہ میرا پہلا ٹی وی ڈرامہ تھا، اور یہ ہوگی بات 1983 کی شاید، یا اس سے بھی پہلے کی. لیکن یہ ڈرامہ بہت مشہور تھا، اور ہم لیکن تھے نہیں، لیکن ہم نے بعد میں بھی دیکھا اور لوگوں نے اس کو بہت یاد رکھا. جی، بہت خوبصورت ڈرامہ تھا. پی ٹی وی کے ایک بہت ویل نون پروڈیوسر تھے شہزاد خلیل، بہت اچھا کام کرتے تھے، تو انہوں نے بنایا تھا. اچھا آپا، ماشاء اللہ سے آپ ابھی بھی پی ایچ ڈی کر رہی ہیں، وہ ہسٹری میں کر رہی ہیں، تو میں سے ابھی بھی آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اور آپ کی یہی بڑی پیاری بات ہے کہ آپ نے زندگی میں آپ خود، میں تو ہمارے لیے اکیڈمی، ہم سب کے لیے ایک انسٹیٹیوشن کا درجہ رکھتی ہیں آپ، لیکن آپ نے علم سے بہت ہی مضبوط رشتہ رکھا، ناطہ رکھا. ابھی بھی پی ایچ ڈی کرنے کے ساتھ آپ جو ہے دیگر چیزوں میں بھی انوالو رہتی ہیں، سمجھنے پڑھنا چاہتی ہیں، کیونکہ ایسے لوگ ہم نے کم ہی دیکھیں جنہوں نے پراپر ایجوکیشن حاصل کی ہو اور اس فیلڈ میں آئے ہوں. دیکھیے، ایک تو یہ کہ ایز اے آرٹسٹ آلسو میں سمجھتی ہوں کہ وہی آرٹسٹ بڑا ایوالو ہو سکتا ہے، سمجھے، مطلب آگے بڑھ سکتا ہے اپنے کام میں، اپنے فن میں، اگر وہ اپنے دماغ کو بھی وسیع سے وسیع تر کرتا جائے نا. تو صرف یہ ایک اسکل نہیں ہے، یہ ایک میں اس کو اس طرح سے لیتی ہوں کہ یہ صرف دیکھیے پاؤں چلانا یا ہاتھوں کا کام کرنا یا جو بھی ہے، مطلب ایک کرافٹ جو ہے اس کو تو کوئی بھی سیکھ سکتا ہے نا، مگر اس کو آپ کیا بناتے ہیں، اس کو آپ کیا سوچ کر کے پریزنٹ کرتے ہیں، وہ تو آپ کا دماغ کرتا ہے. سو اپنے دماغ کے پر کام کرنا بہت ضروری ہے. اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ کہتی ہوں، دماغ اور اچھا انسان بننا. اور جہاں تک تعلیم اور علم اور نالج ہے، یہ ایک پیاس ہے، اور یہ جب تک انسان زندہ ہے میں سمجھتی ہوں وہ ایک شاگرد ہی رہے گا. اور جو بڑے ہمارے گرو وغیرہ تھے، وہ اپنے آپ کو مطلب 80-90 سال کی عمر میں بھی وہ کہتے ہیں ہم کیا ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں، ہم ابھی بھی سیکھ رہے ہیں. تو جو ہیوملٹی تھی نا، وہ میں نے ان لوگوں سے سیکھی ہے کہ اپنے کو کبھی یہ نہیں سمجھیں کہ بھائی میں نے سب کچھ حاصل کر لیا، یا میں پتہ نہیں کیا ہوں اور کیا نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں. ویسے آپا، میں یہاں پہ ایک بات جوڑنا چاہوں گی. میرے ابا کہتے تھے ہمیشہ جھکا ہوا درخت ہی پھل دیتا ہے. بالکل بالکل وہی بات ہے. اور آپا ماشاءاللہ سے یہ بھی ہم دیکھیں کہ آپ کا تو بچپن میں لوگ کھیلتے ہوں گے، لیکن آپ نے اپنے چائلڈہڈ سے ہی، بچپن سے ہی آپ نے میوزک، ڈانس، اس کی طرف آپ کا دھیان تھا. 8 سال کی عمر میں آپ نے پیانو کی طرف آپ کا رجحان تھا، پھر آپ نے 13 سال کی عمر میں آپ نے ڈانس کی، آپ نے باقاعدہ اس کی تربیت حاصل کی. تو اتنی چھوٹی عمر میں جہاں بچیاں کھیلتی ہیں، جہاں ان کے شوق کچھ اور ہوتے ہیں، وہاں پہ ہم آپ کو کچھ مختلف انداز میں آپ کو دیکھتے ہیں. سچ پوچھے تو مونا، یہ اس چیز میں میرے خیال میں میرے گھر والوں کا، میرے والدین کا بہت دخل ہے. کیونکہ مجھے وہاں ایک بات ضرور ہے کہ مجھے اسپورٹس یا باہر کھیلنے میں کوئی شوق نہیں تھا، مگر پھر اس چیز کو آپ بچوں میں کسی طرف جو ڈائریکشن دے لیں، تو وہ پھر میرے گھر والوں نے، انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کی یہ سوچ تھی کہ تعلیم جو ہے وہ صرف پڑھنے لکھنے کی نہیں ہے. ایجوکیشن جو ہوتا ہے نا، ایک ایجوکیٹڈ انسان کیا ہوتا ہے کہ اس کے پاس
हर किस्म का इल्म हो। तो वो इसी पियानो के लिए मैं खुद नहीं गई, मुझे नहीं पता, ज़ाहिर है बच्चे को क्या पता होता है कि पियानो सीखेंगे तो क्या होगा। ये उस टाइम की, अभी लोगों को पता है, उस टाइम की बात करें जहाँ किसी को दूर दूर तक ये किसी ने इंस्ट्रूमेंट भी नहीं देखा होगा। बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट भी नहीं, अब बच्चे तो बिल्कुल नहीं, देखिए ना अब तो बच्चे मोबाइल पे देख लेते हैं, टीवी पे देख लेते हैं इधर उधर। हम तो उस ज़माने के हैं जब ना टीवी था ना मोबाइल था, तो हम लोग तो इंसाइक्लोपीडियाज या इन चीज़ों से अपनी नॉलेज लेते थे। मगर ये मेरे पेरेंट्स ने सिखाया कि भाई जो सीख सकते हो, जो अब्जॉर्ब कर सकते हो, जो हासिल कर सकते हो अपने एनवायरनमेंट से वो कर। तो उन्होंने मुझे म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक सीखने की क्लासेस में भेजा, उन्होंने मुझे क्लासिकल डांस की क्लास सीखने की क्लासेस में भेजा। तो ये मैं मेरा अपना नहीं है, ये मतलब क्रेडिट उनको जाता है। आपा माशाल्लाह से अगर मैं आपके काम को देखूं, आपने सीखा, सिखाया, दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम जो है अपने डांस और थिएटर से रिप्रेजेंट भी इसी तरह से किया। और क्योंकि आर्ट और कल्चर वही चीज़ है जिस तरह से अपनी कंट्री का सॉफ्ट इमेज दिखा सकते हैं कि देखिए इतने प्यारे लोग हैं, इतना टैलेंट है। तो आपा मेरा सवाल ये होगा, बल्कि ये करना चाहिए कि कौन सी ऐसी कंट्री है रह गई है जहाँ आपने अपना जो है आर्ट जो है अपना फन नहीं दिखाया होगा? नहीं, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ मैं नहीं जा पाई हूँ अभी तक, हो सकता है आइंदा हो जाए, मगर एक उनमें से है जापान। जब चाइना वगैरह तो मैं गई हूँ, जापान, और दूसरी है रशिया। ये 2 मुल्कों में मैं अभी तक नहीं गई हूँ, कोई परफॉर्मेंस नहीं आ, क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग जो हुई है इतने सालों में दुनिया भर में तकरीबन, बिल्कुल ऐसा वो परफॉर्मेंसेज ही के लिए हुई है। मतलब इट्स नॉट कि मैं अपने शौक़ के लिए ट्रैवल कर रही हूँ, मुझे शौक़ इस तरह के हैं ही नहीं। आपा आपकी बड़ी अच्छी बात यह है कि आप सिखाती भी हैं। मुझे जिस तरह से हम देखते भी हैं डांस के हवाले से कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, आप ये भी नहीं देखती कि भाई कोई है चीज़। आपको कैसे पता चला? वो क्योंकि इस बारे में काफ़ी लोग जो है वो जानते भी हैं। अच्छा। और इस चीज़ को काफ़ी एक्नॉलेज भी करते हैं और कहते हैं यही तो बात है, यही तो वो लोग हैं जिन्होंने आर्ट को जिंदा रखा हुआ है, इसकी कोई कीमत नहीं है। वो कहते हैं कि अगर किसी में टैलेंट है आए, हम सिखाएंगे, जाएं और करें। बिकॉज देखिए मैं ये भी इस वजह से है क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर मेरे पास कोई चीज़ है जो मैंने बहुत मेहनत से, बहुत स्ट्रगल के बाद हासिल की, तो वो मैं क्या करूँ, अपने साथ कब्र में ले जाऊँ? वो सबके लिए है, और वो उन सब के लिए ज़्यादा है जो कि इसकी फीस नहीं दे सकते। मतलब देखिए ना, मैंने एक फ़ीस रखी है और वो फ़ीस मैं उनसे लेती हूँ जो दे पाता है, मगर जो नहीं दे पाता है मगर दिल से सीखना चाहता है, तो उसके लिए तो फ़ीस की ज़रूरत नहीं है ना। जब वो सीख लेता है वही मेरी फ़ीस होती है। क्या बात है? वाकई में आप मेरी क्लास देखें, अगर 6 बच्चे हैं तो उसमें से 3-4 तो ऐसे हैं जो नहीं दे पाते हैं, और सालों से ये चला रहा है। और ये भी बात मैं अपनी कहूँगी कि मैंने कहाँ से सीखा है, मैंने अपने गुरु से सीखा है। घनश्याम साहब भी इसी किस्म की सोच रखते थे। तो देखिए बहुत ज़रूरी है, मैं समझती हूँ कि हम जो सीखते हैं अपने हम उस्तादों, उनका ज़िक्र करना ज़रूरी है। ये मेरे अंदर तो कोई चीज़ खुद से नहीं पैदा हुई ना, कहीं से मुझे हासिल हुई है। तो अपने जो क्रेडिट मैं अपने घर वालिदैन को दूँ, जो क्रेडिट मैं अपने बुज़ुर्गों को, मैं अपने गुरुओं को दूँ, वो कभी काफ़ी नहीं है, क्योंकि उन्हीं से ही मैंने सीखा है। छापा एक और बात यह है कि आपकी हम काम को देखते हैं, लोग ये नहीं जाते आपके काम को देखें एंजॉय करें। हमेशा आपके काम में, आपकी हर चीज़ में, आपके आर्ट में एक मैसेज होता है, अवेयरनेस होती है, जो लोगों को आगाही बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ में चाहिए होती है। ये क्योंकि अब आप जाहिर सी बात है, लोगों को अगर कोई मैसेज देंगे तो बहुत लोगों को बोर होना शुरू हो जाता है कि कोई लेक्चर भी नहीं सुनता आपके। लेकिन ये वो साइट है जो जहां हम देखते हैं आपके काम को कि लोगों को आपने बहुत एजुकेट किया है, बहुत अवेयरनेस दी है बहुत सारी चीज़ों में, अपने थिएटर से भी, अपनी एक्टिंग से भी, हर चीज़ में। थैंक यू कि आप ये सारी चीज़ें रिकग्नाइज़ कर रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने ये सारी मालूमात लेके रखी हुई हैं। आपने मैंने देखा भी है, ऐसी बात नहीं, आपने तो गलियों में गए, थिएटर किया है, वहाँ पे जहाँ लोग जाना पसंद नहीं करते। बिल्कुल, आपने कोई स्पेसिफिक क्लास नहीं रखी कि नहीं अच्छा मेरा परफॉर्मेंस है तो मैंने इधर ही करनी। आपने सबके लिए एक जैसी विंडो खोली है। मोना, असल में मैंने ये जो समझा फ़नून लतीफ़ा के बारे में, परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में, रक़्स, मौसीक़ी, वो ये हमें बहुत
اپنی میں سمجھتی ہوں اپنی زندگی کے بہت شروع کے حصوں میں، شروع سے مطلب ہے جب شعور آنے لگتا ہے، جب آپ دوسری چیزیں پڑھنے لگتی ہیں، دنیا دیکھنے لگتے ہیں، اس وقت میری سمجھ میں آ گیا کہ یہ آرٹس جو ہیں، یہ فنون جو ہیں، یہ صرف انٹرٹینمنٹ نہیں ہو سکتے، صرف یہ نہیں ہے کہ آپ آئیں اور ہنس کے واپس چلی جائیں اور واپس کچھ نہ لے جائیں اس کے علاوہ کہ 2 گھنٹے آپ کو مزہ آیا، مطلب کچھ تو واپس لے جانا چاہیے. تو میں نے یہ طے کیا کہ میرا آرٹ جو ہے وہ اس لیے ہے کہ میں کچھ اس کے اندر لوگوں کو دوں، تو وہ انجوائے ضرور کریں. انٹرٹینمنٹ ہونا ضروری ہے، ورنہ تو کون دیکھے گا، مطلب بور ہو کے چلے جائیں گے. جیسے آپ نے کہا انٹرٹیننگ ہو مگر سوچنے کے لیے کچھ ملے. تو یہ سوچ میں نے پڑھائی سے، کتابوں سے، تاریخ سے، ہر جگہ سے یہ حاصل کی، اور یہ پھر میں نے اپنایا کہ یہ میں کرنا چاہتی ہوں کہ میرا فن جو ہے وہ میننگ فل ہو جائے، اس کے کوئی معنی ہوں، بے مقصد نہ رہ جائے. اور اس میں آپ کی جو جن چیزوں پر زیادہ فوکس بھی ہے، آپ کا کام بھی، دھیان بھی ہے، ویمن رائٹس پہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ آپ نے اس چیز کو فیل کیا ہے، کیونکہ obvious سی بات ہے کہ جینڈر ایکوالٹی پہ آپ یقین رکھتی ہیں کہ برابری سب کے لیے ہونے چاہیے، اس کے لیے کام کیا. تحریک نسواں کے فاؤنڈر بھی ہیں، اور بہت ایسے آپ لوگوں نے ایسی ایکٹیویٹیز کی، جگہ جگہ گئی خواتین کو. بیسکلی یہاں پہ میں ایک بات جوڑنا چاہوں گی کہ رائٹس تو بعد میں کوئی دوسرا دے گا، پہلے خواتین کو جاننا ضروری ہے کہ اس کے رائٹس ہیں. بالکل بالکل، وہ جانیں گی تو پھر وہ آواز اٹھائیں گی، پھر وہ اپنے رائٹس لیں گی. ایگزیکٹلی. تو یہی اسی سوچ کو لے کر کے میں نے شروع کی تھی تحریک نسواں، کہ عورتوں کو پہلے تو شعور دیں کہ بھئی تم برابر کی انسان ہو. کیونکہ ہم کو تو بچپن سے یہی سکھایا جاتا نا، تم کمتر ہو، تم بھائی جو ہے وہ زیادہ، اس کی زیادہ اہمیت ہے، بیٹی کی یا بہن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. گوشت کھانا ہے گھر میں تو بھائی بیٹے کو دیں گے، بیٹی کو نہیں دیں گے، وغیرہ وغیرہ. تو سب سے پہلے تو ہم نے یہی طے کیا نا کہ شعور عورتوں کو دینا کہ بھئی تمہاری شناخت، تمہاری آئیڈینٹی، تم بھی کوئی چیز ہو اس معاشرے میں، اور اصل میں آپ کے آئین میں آپ کے یہ ہے کہ آپ ایک ایکول برابر کی سٹیزن ہیں. تو یہ چیز سمجھ جاؤ. اور دوسری بات یہ کہ آپ کے اندر جو طاقت ہے اس کو سمجھو، کیونکہ کوئی اور کہیں اور سے نہیں لو. عورتیں یہ سمجھتی ہیں نا کہ شوہر آ جائے گا تو وہ ہمیں بچائے گا، یا باپ ہوگا، یا مطلب ہمیشہ کسی مرد کے کندھے پہ وہ کہ اس کی وجہ سے ہم آگے بڑھیں. اپنے سیلف. آپا میں یہاں پہ بات جوڑوں گی، کیونکہ ایسے بھی ہم نے ایسے انٹرویوز کیے ہیں جنہوں نے بتایا کہ ہماری مدرز کی جو کریڈٹ جو جاتا ہے، ہماری جو آج ماشاءاللہ سے کامیاب آدمی ہیں، ان کی مدر کو جاتا ہے، کیونکہ ہماری تربیت، ہمارا براٹ اپ ایسے کیا ہے. تو اب دیکھیں نا، ہر کامیاب آدمی کے پیچھے کہیں نہ کہیں ایک ماں کی صورت میں، کہیں بیوی کی صورت میں، بہن کی، بہت سارے رشتوں کی صورت میں وہ ہوتا ہے، تو یہ ایک آدمی جو ہے پھر کامیاب ہوتا ہے. تو آپا ماشاءاللہ سے آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، آپ کو میوزک سے بھی محبت ہے، ہر چیز سے، آرٹ سے. تو یہ چیز بتائیں کہ یہ کب مطلب اپنے اندر اس چیز کو خود آپ تلاش کرتی ہیں؟ کیا ایسی وجہ ہے؟ کیونکہ آپ ہیں ہی ایک طرف مطلب ایز این آرٹسٹ پوری دنیا بھر میں جانا جاتا ہے، تو اپنے اندر کی چیزوں کے لیے کہ کیا کیسے انسان پہچان پاتا ہے، اور آپ نے کیسے پہچانا کہ میرے اندر یہ چیزیں ہیں اور میں یہ کر سکتی ہوں؟ اور ابھی بھی میں آپ مجھ سے بات کرنی ہے، مجھے پتا ہے ابھی بھی آپ کے بہت سارے پلانز ہیں کرنے کے لیے، مجھے یہ بھی کرنا ہے، مجھے وہ بھی کرنا ہے. ماشاءاللہ سے اتنی انرجی ہے آپ کے اندر، کام کے حوالے سے، چیزوں کے حوالے سے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ناظرین کہ ماشاءاللہ سے ہماری جو ریئل پاکستانی ہیں، کوئی ان کو بے انتہا ان کو اپرچونٹیز ملی تھی باہر رہنے کی، کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، مجھے رہنا اپنے ملک میں ہی ہے اور اپنی خواتین کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے. بالکل بالکل. اور ایز این آرٹسٹ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا اپنا جو ماحول ہے اسی میں آپ آگے بڑھتے ہیں، اور جو سیٹسفیکشن مجھے یہاں پہ پرفارم کرنے میں ملتا ہے، اور عام لوگوں کے لیے وہ نہیں کہ جو 5,000 کا ٹکٹ لے کر کے آ رہے ہیں آڈیٹوریم میں بیٹھ کے. عام لوگ دیہاتوں میں، محلوں میں، گلیوں میں، کمیونٹیز جب آتی ہیں، اور جب ہم ان کی شکل دیکھتے ہیں اور لگتا ہے کہ ان کو کچھ لگا ہے، دل میں لگی ہے بات، تو آئی تھنک اس سے زیادہ کوئی مجھے قیمت نہیں چاہیے اس چیز کی. کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ، اور پھر ہم دوبارہ جب جاتے ہیں نا، اگر کبھی 6 مہینے بعد بھی گئے تو ان کو وہ گانے، وہ کہانیاں، وہ سب یاد رہتی ہیں جو ہم نے سنائی ہیں.
बच्चों को भी, औरतों को भी। सो दिस इज इतना सेटिस्फाइंग है ये, बिकॉज देखिए मैं तो यहीं पैदा हुई हूँ और मेरी सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजरी है, मतलब ज़ाहिर है पढ़ने वढ़ने इधर उधर के लिए आप बाहर हाई गए स्टडीज हैं, के लिए बाहर भी गई थी, आर्ट की आपकी जो है वो सब कुछ है, बट मैं अपने आप को यहाँ पे समझती हूँ कि मैं यहाँ ही रहना चाहती हूँ, जैसे, और यहीं पे मेरी खुशियाँ हैं। यहाँ पे जो मुझे यहाँ की गर्मी भी अच्छी लगती है, मुझे यहाँ की क्या चंबेली बात है, का फूल भी क्या अच्छा बात है। लगता है, और मुझे यहाँ पे जूही का फूल भी अच्छा लगता है। मतलब आई डोंट वांट टू गो एंड लिव एनीवेयर एल्स, मगर अब बहुत मुश्किल हो गई है। अच्छा नहीं आप जिस तरह से आपकी जो मैं ज़िंदगी को देखूं, मुश्किलात भरी पड़ी है, चैलेंजेस का सामना अभी भी है। हाँ चैलेंजेस, और देखिए हम कब से चैलेंजेस फेस Exactly, करते हैं, हम तो- अभी भी जिंदा रह गए। नहीं है जिंदा है, और अभी बेहद खूबसूरत और अब लग पॉजिटिविटी रखना भी बहुत मुश्किल होता है ना। तो अपने आप को ये मेरा ख्याल है कि ये मेरे फन ने मुझे ने दिया है, कि उसकी वजह से मुझे ये ताकत मिली है, कि मुझे यकीन है कि जो मैं कर रही हूँ वो सच्चा है और ख़ूबसूरत है। अगर मुझे ज़रा भी शक होता है इसके बारे में तो शायद मैं छोड़ चुकी होती, क्योंकि इससे हिम्मत मिलती है। तो अच्छा आप माशाल्लाह से आपको कहा आप हमेशा ही खूबसूरत रहती हैं, खूबसूरत लगती हैं, और इतना प्यारा आप बात भी करती हैं, स्क्रीन के साथ आपका बहुत गहरा ताल्लुक़ है, दुनिया आपकी फ़ैन है। टीवी पे आप इस तरह से बहुत कम क्यों देखते हैं, एक्टिंग की तरफ जो है, क्योंकि माशाल्लाह से आपने जो कुछ काम ही किया, कुछ प्लेज ही किए, लेकिन आप यकीन माने अभी तक हमारे जहनों में है। हाँ। तो हम उस तरह से ड्रामों में, क्योंकि आप ड्रामे बन भी रहे हैं, बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, तो हम आपको ड्रामों में कब देख रहे हैं? हम कौन से प्रोजेक्ट पे मोना हैं? कोई मुझे बुलाएगा तो मैं ज़रूर करूँगी, मगर अगर वो इस तरह का काम हो कि भाई तुम मुझे बना दें कि एक सड़ियल सी सास जो खाम में अपनी बहू पे जुल्म किए जा रही, तो Oh my मैं नहीं God. करने को तैयार ना। मैंने कई दफ़ा ऐसे स्क्रिप्ट पिछले दिनों में रिफ्यूज़ किए। मैंने कहा हर औरत ऐसी नहीं होती, हर औरत अपनी बहू पे जुल्म नहीं करती है, तो कभी आप दूसरा भी दिखा, और वो भी कि हर औरत पसंद नहीं करती कि आप उसको उसके पर जुल्म होता रहे, तो आपको दोनों चीज़ें दिखानी चाहिए ना। तो नहीं, मैं तो चाहती हूँ टीवी पे करना काम। पर इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपा, क्योंकि माशाल्लाह से आपका जो काम है, स्पेशली आपके लिए कोई स्क्रिप्ट तैयार किया जाए जो आपकी, क्योंकि है आप हमारे आर्ट के हवाले से तो एक किसी को बोले ना तैयार करें, मैं तो तैयार हूँ एक्टिंग के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आप फिल्में भी माशाल्लाह से इतनी अच्छी बन रही हैं, हाँ, जिसमें वो लोगों को देखते हुए उसमें कैरेक्टर वो लिखे जाते हैं बाकायदा कि अच्छा ये मेरे जहन में, राइटर के जहन में तो वो काम कर रहे हैं। तो फिल्मों में कोई आपका इस तरह से ध्यान है, कोई चीज़ कि इसको? देखिए मैंने तो जैसे आपको कह रही हूँ, मैं तो करना चाहती हूँ, मगर कोई मुझे ऑफर देगा तो मैं करूँगी ना। ऑफर इन दैट सेंस कि आपके मुताबिक जो आपका काम है, जो आपने जितनी मेहनत की है, और आप समझती हैं कि जो आपकी डायरेक्शन है जिस तरफ, उस तरफ, तो वो आप यकीनन ज़रूर करेंगे। होपफुली। अच्छा आपा, मैं जिस तरह से आपसे पूछ रही थी कि चैलेंजेस का आपको सामना था और आपने चीज़ें फेस की, तो ख़वातीन तो बहुत सामना करती भी हैं, और हर कोई आप जैसा बहादुर भी नहीं होता, तो वो क्या करें? अगर जाएं तो फिर कहाँ जाएं, क्या करें? क्योंकि आप तो माशाल्लाह से ब्रेव हैं, हर तरह की हुकूमतों को भी देखा, चीज़ें भी देखी, मुश्किलात भी देखी, लेकिन आज की औरत फिर भी चेंज आया है, गिव अप कर जाती है कहीं ना कहीं। गिव अप कर जाती है, मगर मैं समझती हूँ कि यही एक रास्ता है मुन्ना, औरतों को आगे बढ़ने का और समाज को आगे बढ़ने का। जब आप औरतों को इतनी हिम्मत दें और वो इतना फैसिलिटेट करें कि वो एक इंडिपेंडेंट तरीक़े से अपने माशरे में रह सकें, तो ये दोनों तरफ का, जिसे कहते हैं ना, इधर से भी और उधर से भी एक होना पड़ता है, कि माशरे को भी करना पड़ता है और औरतों को ख़ुद भी कर। वैसे अगर आप मुझसे पूछें तो मैं समझती हूँ हर औरत के अंदर बहुत ताकत है, बहुत हिम्मत। हम उसको उजागर नहीं करते, हम उसको दबा देते हैं। हम सिर्फ से मतलब है माशरा उसे दबाता है, और फिर वो ख़ुद भी उसको अपनी अंदर की ताकत को दबा देती है, और वो समझती है कि मैं। इसमें बहुत सारी लिटरेचर भी है कि वो मर्दों ने कहा कि तुम डरपोक हो, तो औरत बन गई डरपोक। ये मैं कोटेशंस में कह रही हूँ, इसमें चुगताई का एक लाइन है। तो इस तरह से मर्दों ने कहा चूहिया से डरो, तो औरत चूहिया से डरने लगी। तो हमें बनाया भी गया है ना। मैं ये समझती हूँ कि हर औरत हर चीज़ कर सकती है, और
जितनी हिम्मत आप कह रही हैं मेरे अंदर है, उतनी हिम्मत हर औरत में है। आपका ये भी तो कामयाबी है, क्योंकि अगर जिस तरह से मैंने देखा, अगर आपसे लोग अगर आपको डिस्कस भी करते हैं ना, आप समझे कि उनके पास इतना टाइम है कि वो आपसे कोई जज्बात और एहसास रखना भी एक रिश्ता ही है, चाहे वो नफरत का हो चाहे वो मोहब्बत का हो। ये अब आपका अच्छा आर्ग्यूमेंट है। तो है तो सही, अगर वो कुछ अगर है वो, चाहे वो काम से, क्योंकि जाहिर सी बात है जहाँ काम होगा वो तनकीद भी होगी, चीजें हाँ, भी होंगी। एग्जैक्टली। तो मैं तो इसको इसी तरह से लेती हूँ कि हाँ, वो लोग जिनको तकलीफ हो रही है वो हैं कि जो सही काम नहीं कर रहे, तो उन्हीं को ही तकलीफ होगी ना, क्योंकि हम तो एक तो सच पे यकीन रखते हैं, हम खूबसूरती पे यकीन रखते हैं, और हम इस बात पे यकीन रखते हैं तो कि हम जो कर रहे हैं वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे ये पता, पाकिस्तान में आप हमारे थिएटर और डांस के कल्चर को जो है वो किस तरह से देखती हैं, क्योंकि काफ़ी चेंज भी आ चुका है, बच्चे भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा थिएटर भी कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सच पूछे, सच बताऊं तो सच तो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान में क्लासिकी मतलब पॉपुलर म्यूज़िक या पॉपुलर डांस जो कि होता है उसकी मैं बात नहीं, क्लासिकल डांस ख़त्म हो रहा है, क्लासिकल म्यूज़िक ख़त्म हो रही है, क्योंकि ये ऐसे आर्ट्स हैं जिनको रियासत या हुकूमत प्रमोट करेगी तो चलेंगे ना। अब अगर मैं परफॉर्म करना चाहती हूँ, मैं कहाँ करूँ? शहर में कौन सा ऑडिटोरियम है जहाँ मैं जाके कर सकती हूँ, या मेरे स्टूडेंट्स जाके कर सकते हैं? तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं देखना कि ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि हमारी रियासत, हमारी हुकूमतें इस बात पे गौर करें कि आर्ट्स जो हैं वो हमारे मुल्क को आगे बढ़ाएंगे, दुनिया में एक अच्छा नाम बनेगा। और हम तो कहते हैं ना कि हम इतने पुराने सिविलाइजेशन को लेके आ रहे हैं, इंडस वैली, मोहनजोदारो सिविलाइज, तो वहाँ पे तो रक्स और मौसीकी थी और थिएटर तो बहुत था। बिल्कुल तो ऐसा है। इसलिए आर्ट्स काउंसिल जो है 45 इयर्स जो है आपकी परफॉर्मेंस के हवाले से आप वो जो है सेलिब्रेट भी कर रहा है। ये क्रेडिट भी आर्ट्स काउंसिल को जाता है कि इस तरह की इवेंट्स और चीज़ों को हमारे जो लेजेंड्स हैं, लिविंग लेजेंड्स हैं, उनको हमेशा ज़िंदा रखे हुए भी है। मैं चाहूँगी आपा कि आज हमारे साथ हैं, हमारे देखने वालों के लिए और अपने फैंस के लिए जो आपसे चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, चाहे वो नफ़रत हो चाहे मोहब्बत हो, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि मैं समझती हूँ, एक तो औरतों के लिए ख़ास तौर से, कि हर औरत अपनी ताकत को पहचानने की कोशिश करे और उसे बाहर लाने की कोशिश करे और समझे कि हर औरत अनमोल है। और माशरे के लिए भी मैं ये समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कल्चर को, अपनी सकाफ़त को आगे बढ़ाएं, तभी आपका माशरा खूबसूरती, सच्चाई और क्या कहते हैं, अमन की तरफ जा सकता है। वेरी नाइस, थैंक यू आपा, बहुत शुक्रिया। इसी तरह से रहें, इसी तरह से खूबसूरत रहें। हाँ, थैंक यू मोना। खत्म हो गया ना? जी, ये थी हमारी रियल पाकिस्तानी शीमा करमानी साहब। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और आप यकीन माने ये हमारे सेट पे मौजूद थी। जितनी एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ बहुत ही पॉजिटिव, और मेरी तो दुआ है सही मायनों में कि इस तरह से जो लोग हमारे आर्टिस्ट हैं, जो लिविंग लेजेंड्स हैं, जो किसी भी फील्ड में रह के पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, हम जो है उनसे इस मौके पे, क्योंकि ये हमारी इंस्टीट्यूशंस एकेडमी है, हमें मौका मिल सके तो प्लीज़ जाएं, इनसे सीखें ज़रूर, और क्योंकि यही हमारे जो है हमारा कीमती असासा भी है, इनकी कदर भी करें। इसी बात के साथ अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।